যায় তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। खुशी म्यूजिक प्रेजेंट 3 लाख की राय से आदमी कौन है जिंदगा? इसे ना पैसों की परवाह है ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। अब आएगा मजा। खुशी म्यूजिक प्रेजेंट 3 लाख की राय से হিম্মত তো তোর দেখছি। এই এলাকার বাপকে না জেনেই ঢুকে পড়েছিস। আমি এই এলাকার বাপ। পাহাড়পুর সে গলা দিয়ে যে ভোকাল কর্ডটা নেমে গেছে না, যেটা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে, সেটা কেটে তুলে এনে জুতোয় ফিতে বাঁধবো। আওয়াজ ওখানে আটকে থেকে যাবে। কমা নয়, দাঁড়ি নয়, একদম ফুলফুটা। खुशी म्यूजिक प्रेजेंट 3 लाख की राय से